si Batikan from the Sociology. May have a short interview to learn more about your experience or ideas being a student. Can you introduce yourself before you ask a question, ma'am? Mystic Angel from 3D in Sociology. What motivates you to study every day? Ma, Unsa ang pagdasig nimo nga makatuon adlaw-adlaw? I'm gonna, akong ginabuhat kay mag-take notes sa kanang mga lesson sa among mga instructor, dayon studyhan ako pagka gabi o kadlawon. Alright. What challenges do you face a study? Unsay mga higit nga imong nasinati isip a estudyante? Ang challenge nga akong nakuha sa student kay kanang magtuon mo sa'yo, magmata, dayon kanang ang research mo nakalisod para sa ako as a student. What hobbies or interests do you have outside of school? Um, Unsay mga hilig o interest nga naa ka sa gawas sa eskwelahan? sa eskwelahan kay magtuon ko pag sa balay, tapos pag human ako tuon is magtanaw ko mga K-drama, magtanaw ko video games, o magtula ko mga badminton. Number 4. What do you balance the academic and personal life? Unsa nimo pagbalanse sa imong pag-eskwela ug personal nga kinabuhi? Sa eskwelahan is magtuon ko ra sa balay kay maglulo magluto na balance lang magtuon sa hay na. What's up? Last question, ma'am. Who inspire you the most and why? Kinsa yung mga labaw nimo nga ginadasig nimo o ngano? Ang nagpadasig sa kay akong mga family and para makahuman kong eskwela, makatabang ko sa ilaha and pray always to God. Thank you, ma'am, for this short time and God bless.